جو میں نے بھیجا ہے اگر آپ کہیں تو میں اسکرین شیئر کر دوں، یا اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں سے راشد صاحب یا غفران صاحب، اسحاق صاحب، کوئی بھی اگر اس کو شروع کر کے 2 4 5 جملے بھی اگر ہم لوگ شروع کر کے کر لیں تو یہ ٹھیک ہے. بعد میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ اس کا پورا ٹرانسلیشن کر کے آپ ہمیں بھیج دیں. تو اگر آپ کے پاس ہو تو آپ شروع کریے، ورنہ آپ بتائیے تو میں اسکرین شیئر کر کے اس کو لے لوں اسکرین پہ. سر اگر ان میں سے کوئی کرنا چاہو تو بسم اللہ، ورنہ میں کرتا ہوں سر. دیکھیے راشد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہو تو موسٹ ویلکم، ورنہ راشد صاحب ٹرائی کریں گے اس کو. تو کوئی غفران صاحب آپ ٹرائی کرنا چاہیں گے، یا ان کا تو نیٹ ورک شاید، اسحاق صاحب تھے ابھی، عمران. یہ چلیے راشد صاحب آپ ہی شروع کیجئے. مجھے 1 سیکنڈ دیجئے، میں دیکھتا ہوں کہ اگر وہ ہو تو میں اسکرین شیئر بھی کر لوں تو شاید زیادہ ٹھیک رہے گا. جن لوگوں کے سامنے نہیں ہوگا تو وہ شاید اس کو جی کر سر پائیں گے. ٹھیک ہے. تو میں 1 سیکنڈ دیکھ لیتا ہوں. آپ ان دا مین ٹائم شروع کر سکتے ہیں. میں پھر اس کو جی کریے، شروع کیجیے. راشد صاحب آپ شروع کیجیے، میں دیکھتا ہوں اگر مجھے اویلیبل ہوگا تو میں اس کو کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس جمہور بنگلہ دیش عازم امارات متحدہ عرب میشاور. رئیس جمہور بنگلہ دیش برائے انجام مسافرت 3 روزے به امارات متحده عربی امروز دکه‌ای را به قصد ابوظبی ترک گفت. ضمن محاسبه‌ای با خبرنگاران در میدان طیاره‌ای دکه او گفت که در دوران اقامتش در ابوظبی او با رئیس جمهور امارات متحده عربی درباره مسائل دو جانبه بحث و مباحثه خواهد داشت. خبرنگار آل انڈیا رادیو در دکه از منابع وزارت امور خارجه بنگلہ دیش نقل قول کرده میگوید که در دوران مذاکرات مورد نظر انتظار میرود و دو رهبر درباره امکانات همکاری اقتصادی و تجاری به شمول تشکیل یک کمیسیون اقتصادی مشترک بین دو کشور تبادل نظر بنمایند. جی سر، اب اس کا میں جو ہے ایک ایک جملے کا ٹرانسلیٹ کرتا ہوں سر جتنا ہو سکے گا. جی سر، اس کا عنوان یہ ہے بنگلہ دیش کا رئیس جمہور نے ارادہ کیا کہ وہ امارات جائے اور وہاں پہ جا کے اس سے، یعنی امارات کا ارادہ کیا اس نے. رئیس جمہور بنگلہ دیش ارادہ کس سینس میں کیا آپ نے یہ بتائیے. عازم کے معنی میں. ہاں تو یہاں پہ جو ہے نا قصد، ہاں قصد کے معنی میں نہیں ہے. عازم امارات متحدہ عربی میشاور یہاں پہ ایک طرح سے وہ جو لٹرل ٹرانسلیشن میں ہم نہیں جائیں گے ہے نا، لیوز فار کا استعمال کرتے ہیں، مطلب جو ہیڈ لائن لگاتے ہیں ہم لوگ نا، تو عازم ہونا یہاں پہ جو ہے وہ ایک طرح سے ہے نا ٹو لیو فار کے معنی میں یہاں پہ استعمال ہوگا، ہے نا. ٹھیک ہے جی جی. رئیس جمہور بنگلہ دیش برائے انجام مسافرت 3 روزے کا رئیس جمہور بنگلہ دیش نے 3 روز کی مسافرت انجام دینے کے لیے متحدہ عرب کی طرف جو آج جو ہے دکہ کا قصد کیا، دکہ بے قصد ابوظبی ترک کو، یعنی دکہ یہ شاید کوئی منطقہ ہوگا بنگلہ دیش میں، اس کو جو ہے اس نے ابوظبی کے جانے کے لیے اس کو چھوڑ دیا. اور جو اس نے خبر نگاران ایک سیکنڈ رک جائیے. ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ٹھاک کوشش کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ برائے انجام مسافرت 3 روزے بے امارات متحدہ عربی ہے نا، یونائٹڈ عرب اماراتس امروز دکے کیا ہے، ڈھاکہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، بنگلہ دیش کی کیپٹل ہے یہ ڈھاکہ، ہے نا. تو ڈھاکہ کو ہی لیفٹ ڈھاکہ ہے نا فار ابوظبی. یہ انگریزی میں یہی ترکیب ہوتی ہے نا، آئی لیفٹ لکھنؤ فار دہلی، ہے نا، یا اس طرح سے. تو مطلب دہلی کے سفر کا ارادہ کرتے ہوئے آپ نے
अपने शहर को छोड़ दिया। तो ये ढाका जो है वो ढाका है बेसिकली, है ना? ढाका। जी सर। जी। जी जी, सर। आगे पढ़िए। आगे से जी, गुफ्त, और उन्होंने जो है मुसाबका यानी खबर, इसको क्या कहेंगे, सहाफ़ी को जब उनसे मुसाहिबा लिया गया तो उन्होंने एयर फुरूदगाह पे जो है गुफ्तगू के दौरान कहा कि ओ गुफ्त के दर दौरान अकामत दर अबू ज़ाबी ओ बरईस जमहूर अमारात मुत्तहिदा अरब दरबार मसाइल दो जानब बहस व मुबाहिसा ख़वाहत दाश्त। उन्होंने कहा कि वो अपने जो अकामत रहेगी अबू धाबी के अंदर, तो उसमें अमारात मुत्तहिदा अरब अरब के रईस जमहूर के साथ दो जानब यानी जो है दो तरफा मसाइल के बारे में गुफ्तगू और मुबाहिसा करेंगे। तो सर इसकी अगर तशरीह करने लगे दो जानब मसाइल। देखिए इसमें जो जुमला है वो है ज़िम्न मुसाहिबई बा खबर निगारान दर मैदान तैयार दक्के। देखिए ये जो है प्रोटोकॉल में शामिल होता था पहले, कि जब कोई हेड ऑफ स्टेट जाता था तो वो जो एयरपोर्ट होता था वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया करता था, है ना? तो खबर निगारों से बातचीत होती थी। तो मुसाहिबा जो है वो एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस है या इंटरव्यू है ना? तो इन एन इंटरव्यू विथ दी प्रेस रिपोर्टर्स एट दी एयरपोर्ट पे वो करता था। कहाँ? ढक्का में। ढाका के एयरपोर्ट पे बातचीत करते हुए गुफ्त उसने कहा कि दौरान इकामतश दर अबू ज़हबी, है ना? अबू ज़हबी से मुराद यहाँ पे हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना? जब वो मुत्तहिदा अरब एमिरेट्स में वो चले जाएंगे और वहाँ पे जो उनका क़याम होगा, वहाँ अपने क़याम के दौरान बारईस जमहूर इमारात मुत्तहिदा अरबी यूएई के प्रेसिडेंट के साथ दरबारे मसाइल दो जानिबे बहस व मुबाहिसा ख़वाहत दाश्त, है ना? तो बाइलैटरल इश्यूज के बारे में बातचीत करेंगे, बहस व मुबाहिसा करेंगे, ये है। जी। खबर निगार आल इंडिया रेडियो दर दक्के अज मनाबे वजारत उमूर खारजे बांग्लादेश नकल कौल कर दे। कह रहे कि आल इंडिया रेडियो के खबर निगार ने के यानी दक्का के वजारत उमूर खारजा के जरिए से एक कौल को नकल किया है उसने। हाँ, देखिए मीन ऐसे इसको कुवैत के इस तरह दर। से अंग्रेजी में इसको इस तरह से कहते हैं कि कोटिंग द सोर्सेज ऑफ या कोटिंग फॉरेन मिनिस्ट्री सोर्सेज ऑफ बांग्लादेश, है ना? द रिपोर्टर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो हैज सेड, है ना, कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री के सोर्सेज को, है ना, के सूत्रों को कहते नहीं कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है ना? तो उसके सोर्सेज को, सूत्रों उसके के हवाले से मनाबे को, खबर मिली है। है ना? जी। तो उनको उनके हवाले से, है ना, उनके हवाले से ऑल इंडिया रेडियो के रिपोर्टर ने ये खबर दी है कि क्या, कि दर दौराने पढ़िए। के सर अच्छा के दर दौरान मुज़ाकरात मोरिद नज़र इंतज़ार मीर अवध के दो हम्म, रहबर दरबार इम्कानात हमकारी इक़्तिसादी व तिजारती बशमूल तश्कील यक कम्यूसन इक़्तिसादी हम्म, मुश्तरक बैन दो किश्वर तबादले नज़र बेनुमायन जी। के यानी उन्होंने ये कौल नकल किया है कि इस मुज़ाकरे के दरमियान में जो मोरिद नज़र बहस रहेगी उससे ये तवक्को की जाती है कि दोनों रहबर यानी दोनों मुल्कों के रईस जो है एक दूसरे की हमकारी के बारे में इक़्तिसादी और तिजारती मसाइल के सिलसिले में एक कम्यूसन इक़्तिसादी को जो है मुश्तरका तौर पर तश्कील दें और उसके बारे में तबादले नज़र करें एक दूसरे के साथ में। तर्जुमा तो ये हो गया, लेकिन बहुत परफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि दो रहबर दरबारिये इम्कानात हमकारिये इक़्तिसादी व तिजारती, ये एक पूरा टर्म है। जी सर। जब इजाफत लगती है तो आपको पता ही है कि फिर हम उसकी तरकीब जो है उस तक मतलब लिमिटेड रखते हैं ना। तो जी सर। उसमें अब फिर पीछे से जी शुरू सर। करेंगे, जब इजाफत में शुरू करते हैं इम्कानात हमकारी इक़्तिसादी व तिजारती, मतलब
ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के इम्कानात, है ना, बशमूल तश्कील यक कमीसून इक्तिसादी, है ना, और बशमूल यक, और उसमें ये बात भी शामिल होगी कि एक जो है वो जॉइंट इकोनॉमिक कोऑपरेशन की एक कमेटी भी तश्कील दी जाएगी दोनों मुल्कों के दौरान, है ना। और इस बात पे तबादले नज़र, इस बात पे दोनों लीडर्स जो है वो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स करेंगे या इस बारे में बातचीत करेंगे। तो ठीक है, देखिए आपकी तो अच्छी है। अब जैसे आपने उर्दू में तर्जमा करने की कोशिश की थी, है ना, अब हम ये कोशिश करें कि इसको हम अंग्रेजी में कैसे कर सकते हैं ना। रईस जमहूर बांग्लादेश आज़िम इमारात मुत्तहिदा अरबी मीशवत, है ना, तो द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश लीव्स फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, ये हो गया। लीव्स फॉर का इस्तेमाल आज़िम में जो आपने कस्द इरादे का किया था वो नहीं है, बल्कि वो जी तर्क करना लीव्स फॉर, है ना। फिर रईस जमहूर जी सर। बांग्लादेश बराए अंजाम मुसाफिरत सी रोज़े बे इमारात मुत्तहिदा अरबी इमरूज दकिरा बक़स्द अबू ज़हबी तर्क गुफ्त, है ना, यानी ये कि द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, है ना, हैज लेफ्ट ढाका फॉर अबू धाबी, है ना, टू फॉर अ 3-day विजिट, है ना, टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना, बराए अंजाम जी सर। अंजाम मुसाफिरत जो है ना, टू कंक्लूड हिज 3-day विजिट टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना। फिर मैंने बताया था उसके आगे का, जिम्न मुसाहिबई बाखबर निगारान, है ना, ड्यूरिंग हिज कॉन्वर्सेशन विथ प्रेस रिपोर्टर्स एट ढाका एयरपोर्ट, है ना, he said that during his stay at Abu Dhabi, है ना, he will have discussions with his with the president of United Arab Emirates regarding bilateral issues, है ना, between the two countries. तो ये इस तरह से करके, जैसे मैंने अभी 2-4 जुमलों का अंग्रेजी में तर्जुमा किया, आप सब भी कोशिश करें कि उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। मैं एक बात और दोहरा दूं जी सर। कि मैंने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट किया था कि जो मतलब ये तो मैं प्रैक्टिस के लिए आपसे 1-2 पेजेस आपको भेज दे रहा हूँ और हम उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में हमने बीबीसी वगैरह का या ईरान के जो न्यूज़ चैनल्स हैं या अखबारात हैं, उसका हमें नहीं छोड़ना है ना। तो उसके 1-2 सफ़े अंग्रेज़ी से फ़ारसी या फ़ारसी से अंग्रेज़ी ज़रूर करें। दानिश आपने देर से जॉइन किया आज, है ना? आज तो क्लास ख़त्म हो गई। आगे टाइम से जॉइन कर लिया करें क्लास को, है ना? और आपका भी ट्रांसलेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो कोशिश करिए कि अगले दिन कोई एक पैराग्राफ, 1-2 पैराग्राफ किसी फारसी सोर्स बीबीसी वगैरह से या ईरान के किसी अखबार या न्यूज़ चैनल का करके हम लोग उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बातचीत होगी। जी सर, ओके। ठीक है, खुदा हाफ़िज़।